मो सहित आपण मैंने फिटेबे लूक लिखित सुसमाचार 10 अध्याय लूक 10 अध्याय फिटेबा समस्ते आमे से लूक 10 अध्याय 17 18 19 एई तीनटा पद आमे पढ़िबा। एथि उठारे ସେହି 70 ଜଣ ବାହୁଡ଼ି ଆସି ଆନନ୍ଦରେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଭୂତମାନେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ବିଜୁଳି ପରି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଶୈତାନକୁ ପଡ଼ିବା ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାପ ଓ ବିଛା ଉପରେ ଚାଲିବାକୁ କ୍ଷମତା ଦେଇଅଛି, ପୁଣି ଶତ୍ରୁର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତା ଦେଇଅଛି। ଆଉ କିଛି ହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାଲି ମୁଁ ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟେ ଅଧେ ବେଳେ ବୋଧେ ଆମ ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମୁଁ ଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଆମ ସାହିରେ ମତେ ଡାକବାକୁ ଆସିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ସେ ମାଙ୍କର। ତାଙ୍କୁ ଦେଖବା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୋଟେ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି। ମତେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୁହଁ ସିଆଡେ ବୁଲେଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ଯାଉ ଯାଉ ମତେ ସେ କହିଲେ, ପାଷ୍ଟର ୟୁ ଗୋ ପାଷ୍ଟର, ୟୁ ଗୋ ପାଷ୍ଟର। ମତେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବୋଲେ ମୁଁ ଯାଉ ଯାଉ କିଏ ମତେ ତାଙ୍କୁ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ପାଷ୍ଟର ଆସିଲେ ବୋଲି। ମାତ୍ର ମୁଁ ସେ ଘରେ ପଶୁ ପଶୁ ସେ ତାକୁ ଭୂତ ଲାଗିଯାଇଛି। ଭୂତ ଲାଗି ଯାଇଛି। ସେ ବସିଛି ଏମିତି ପୁରା ହଟ୍ଟା କଟ୍ଟା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ମୁଁ ଯାଉ ଯାଉ ଏମିତି ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଏମିତି ଦେଖୁଛି ଆଡେ ଖାଲି। ମତେ ଦେଖୁନି, ମତେ ଡର ଲାଗିଥାନ୍ତା। ସେ ମାନେ ସେ ଦେଖୁଛି, ଦେଖିକା କହୁଛି, ଇଂଲିଶ ରେ କହୁଛି, ୟୁ ଗୋ ପାଷ୍ଟର ବୋଲେ ତୁମେ ଯାଅ ପାଳକ ବୋଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଗो, ୟୁ ଗो ବୋଲି କହିଲି ତାକୁ। ମୁଇଁ ଯିବି ନାହିଁ, ମୁଇଁ ଯିବା କାଶୀ ନାହିଁ, ତୁଇ ଯା ବୋଲି କହିଲି ତାକୁ। ସେ ମତେ ଦେଖୁଆ କାହିଁ, ମୋର ଆଡେ ଦେଖ ବୋଲି ସେ ଦେଖୁଆ କା ନାହିଁ, ଲାଗି ଯାଇଛି। ସେ କହୁଛି ଯେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା ହେଇଗଲା ମୁଁ ମରିଯିବାରୁ, ମୋର ପିଲା ବହୁତ ସାନ ଅଛି, ମୋର ମା ବାପା ମତେ କେତେ ଶିଖଉଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନଥିଲି, ଏବେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ଦେଖ, ଯେତେ ଯାଏ ବଞ୍ଚିଥିଲ ତୁମେ ଏ ଘରର ଲୋକ ବାକ ଥିଲ, ମାତ୍ର ଏବେ ତୁମେ ମରିଗଲ, ଆମର କିଛି ଲୋକ ବାକ ନାହିଁ। ହେଲେ ବି ସେ କାନ୍ଦୁଛି। ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହି ନାହିଁ, ବେଶୀ ମିଶା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା କଥା ନାହିଁ। ତା ପଛେ ମୁଁ କହିଲି, ତୁମେ ଘରର ଲୋକ ବଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ଥିଲ, ଏବେ ପଳେଇ ଯାଅ। ସେଠୁ ସେ ପଳେଇଲା। ବୋଲେ ମୋର କହିବାଟା କଣ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭୂତ ଉପରେ ଅଧିକାର ଦେଇଛି, ଆଉ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ଭୂତ ଛଡଉଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମର ବାଗରା ଚର୍ଚ୍ଚର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏଇଟା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ବାହାର ଯୋଉ କେତେ ଜାଗା ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡିକ ଅଛି, ସେ ଚର୍ଚ୍ଚର ଲୋକମାନେ ଯଦି ଭୂତ ଲାଗିଲା ଦିଶାରୀ ପାଖକୁ ଯିବେ, ଭୂତ ଲାଗିଲା ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଯିବେ, ଯଦି କଣ ସେ ଚମକି ଗଲା ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ। ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ମାତ୍ର ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ମନେକର ଭୂତ ଲାଗୁଛି, ପରମେଶ୍ୱର ଏଠି ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବାହୁଡ଼ି ଆସି କହୁଛନ୍ତି 17 ପଦରେ, ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ସେଇ 70 ଜଣ ବାହୁଡ଼ି ଆସି ଆନନ୍ଦରେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଭୂତ ମାନେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ଅଟନ୍ତି। କେତେ ଖୁସିର ବିଷୟ। ମୁଁ ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡି ସାରିଲି। ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡି ସରିକିନା ପାଖାପାଖି ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡି ମୋର ଚାଲିଥିଲା ଏକା, ମତେ ଗୋଟେ ଫୋନ ଆସୁଥିଲା। ମୁଁ ଫୋନ କୁ ଉଠେଇଲି ନାହିଁ। ତା ପଛେ ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡି ସରିଗଲା, ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ସରିଗଲା। ରାତି 10ଟା ବେଳେ ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲା ବେଳେ ମୁଁ ଫୋନ କଲି। ଫୋନ କଲା ବେଳେ ସେ କହିଲେ, ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଜଣେ ପୁଅକୁ ଭୂତ ଲାଗି ଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ମତେ ଭିଡିଓ କଲ କର। ତା ପଛେ ମତେ ଭିଡିଓ କଲ କଲେ। ସେ ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ, ସୁନ୍ଦର ପୁଅ, ଦାଢି ଅଛି, ଗୋରା ତକ ତକ ପୁଅ, ସେ ବସିଛି, ତାକୁ ପୁରା ପୁରି ଭୂତ ଲାଗି ଯାଇଛି। ବୋଲେ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲରେ ଭୂତ ଛଡେଇ ନଥିଲି। ମୋବାଇଲରେ ଭୂତ ଛଡେଇ ନାହିଁ। ମୁଇଁ ପାଖକୁ ଆଇଲେ ଲେଖା ହେଇଛି ଭୂତ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଲୋକ ଉପରେ ହାତ ରଖିଲେ ସେ ପଳେଇବ ବୋଲିକିନା। ମାତ୍ର ମୁଁ ସେ କହିଛି ନା ଦେଲି, ଡାକ ତାକୁ ବୋଲି କହିବାକୁ ସେମାନେ ଡାକିଦେଲେ, ଭିଡିଓ କଲ କର ବୋଲି କଡେଇକା ତାକୁ ଧରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ
से मते एमती भला भाबे देखुची से मुई आडे मोर स्टडी रूम रे बसिकिना अछि मुई केबे मिसा भूत छड़ेबा पई मैं एकला केबे जिबि नै से बसिची चारि लोक सबको कहिदेली समस्त प्रार्थना करो मु मिसा प्रार्थना करूची बोली ताकू मोबाइल रे बहुत बहुत ताकू प्रार्थना करूची जब प्रार्थना कला परे लास्ट मत देखिए से हसुची खाली खाली हसुए खिंताइला पर लागती मते सेमिति ताप जे किछ समय प्रार्थना कला परे से पूरा पूरी नॉर्मल ही गला बोले मु प्रभुंकर शक्ति को मु देखुची बोले परमेश्वर एमिति मोबाइल द्वारा प्रार्थना करबा द्वारा मध्य लोक माने मुक्त होउचंती लोक माने सुस्थ होउचंती परमेश्वर आमको से अधिकार दैचंती भाई आमे ए जो भूत गुणी गारडी ए सब को किछि डरबा दरकार नहीं परमेश्वर आमको ए सब ऊपर अधिकार दैछंती आमे से अधिकार को व्यवहार करिवार अछि सेति पई जो आमे चर्च को आमे आसुचु सेही समय रे चर्च रे गुलागुली परि बसबार नहीं आमे मुख फिटेई कि ना प्रभुंकर गौरव प्रशंसा आमे करूथिबार अछि बोल कहले आमे शक्ति पाइबो सामर्थ पाइबो हमर इच्छा कोन आपण माने मध्य भूत छड़े पारिबे आपण माने मध्य शक्तिर काम करि पारे एटा हमर इच्छा कुआडे गोटे आमे जाइथिबु काम को आरे आसिकिना रविवार दिन ठिड़ा हेगिना प्रभुंकर धन्यवाद हेउ मैं भोजी खाइबा को जाइथिली और से गाळे जंगु डुमाट होसितिला छड़ेकिना ताली मारबा ओबरा ताली मारबु आमे भोजी खाइबा को जाइथिली चिकन अंटला नहीं भोजी खाइबा को जाइथिली एटा हैला नहीं केजो कुड भोजी खाइबा जे डुमाट हो जाई पळे आस्तिबे गोटे पिला पिकनिक जाइछि से पिकनिक रु आइला बेले ताको लागि जाइछि आ लागि जाइछि ताको नै कि मेडिकल रे भर्ती कर दिछंती मेडिकल रे कोन डुमा जीवो की को इंजेक्शन देले डुमा जीवो को एरा हला डुमा जीवा इंजेक्शन किछि नै सेठी करचंती ता पछे मु घरे अछि से हमर चर्च को से माने आइबे मो पाकू फोन कले राती घंटे बेले जो के फोन करे बेले कागु भल लागे मोर फोन सब बेले खोला मो केबे वाइब्रेशन रखे नै का चर्च थिला बेले एका फोन टा मोर वाइब्रेशन थिबो और हमर खास करी हमर बागरा चर्च उपासना चर्च रे केबे कारो मोबाइल फोन बाजबार साउंड आपण सुनबे नै अनेक जगह रे पास्टर माने प्रचार करथिबे और धरि कि हेलो कोला कथा होथिबे हेलो केंती अछो मु एबे नै कि बाक्य देउची पछे फोन करबी बोली किना रखला परे ओके कुड थिलु आमे कुड थिलु नै डुमा छड़ेवा जगह रे थिलु ता बोले किछि समय गला परे आ गोटे थरा आइबो ता डायरेक्टर को फोन आइबो हमर चर्च रे सेंतिका दिने आमे जण को डाकी थिलु बाक्य प्रचार करबा पई से आपड़ा आसी के बाक्य प्रचार करूची सम्मान बाक्य समान चलीची सेही समय डायरेक्टर फोन कले डायरेक्टर फोन करबार टिके हम डायरेक्टर फोन करचंती बोली से बाहर को जाई कि ना कथा है कि ना से आसले बोले परमेश्वर को केमिति से माने अपनिंदा करूचंती मु कहतिल ना मझिरे आमे डीआईजी ऑफिस को जाइथिलु डीआईजी ऑफिस को जाइथिलु सेही समय रे से डीआईजी ऑफिस कहले समस्त बाहर को जाओ कि जण बस समस्त बसले मु मजा बसली बसला बेले मते मने पडुची जे मु ऑफिस भीतर गाइला बेले मोर फोन को मु साइलेंट कर नै ता बजे रेनकोट पिनथिली मो फोटो देखबे चिटी आसीची एमती काळली गाड़ी कि ना काळला बेले पास्टर मो गाड़िया देखुची सत्रे भूसी दो वाला पर आगा बोले एन मत को खोची मु कहली देखो फोन टा मोर साइलेंट करि नै साइलेंट करवा पई मु काढीची मते एते रिसला गेला आजिकल पास्टर प्रचारक माने चर्च रे 15 थर फोन बाजबो मात्र डीआईजी ऑफिस रे गले अमुक ऑफिस रे गले फोन साइलेंट करबा जाउछंती मात्र चर्च भितरे परमेश्वर थिबे परमेश्वर को डरू नांती से माने सेटा हमर पय दुखर विषय आमे कलेक्टर ऑफिस जिबा डीआईजी ऑफिस जिबा एसपी ऑफिस जिबा हमर फोन साइलेंट थाउ मात्र हमर चर्च रे हमर के हमर चर्च रे हमर फोन बाजबार अछि की ट्रिंग 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 बाजुथिबो प्रिय माने भाई आमे से व्यक्ति पुलपिटू के जन फोन उठे देबे देखिथिबे को देखिथिबे ए जो एठी बसिथिबे कोठी से मीटिंग रो से ऊपर स्टेज रे बसिथिबे सेठी फोन धरि कथा होथिबे मते एते खराब लागे बेले बेले का को मारि देबो बोली कि ना मैं टिके चिमरा हे जाउछी मते बहुत खराब लागो परमेश्वर को तुम इंसल्ट करूछ
आमे सेमती आमे करबा कथा नुहे प्रिय माने से परमेश्वर आमको फोन देइछन्ति प्रभुंकर गौरव पाए सेटा व्यवहार करिबार छी से मते राति घंटे बेले फोन कले मु आपण मान को कहूची राति घंटे बेले फोन करबारु मु कहली ठीक अछि मु रेडी होची तुमे आसो से कहले आमे गाड़ी नै कि आसुचु बोलले मु यानी भाबली कार पार धरि आइबे बोली से माई जीवन उस बाइक रे बसी आछ मु यानी गुडी जगह मु ये और तरे मोर बाइक काडी कि ना मु गली जेतळे मु जाईची से जगह रे आउ जने क्रिश्चियन लोक अछंती से एंती हाथ रे बाइबल धरिछंती धरिके ना यीशुଙ୍କ नाम रे जा बोले से किस बोलुची तोर पर 10टा एलिमिया जीबी नाही बोलु यीशुଙ୍କ नाम रे जा बोले से उल्टा तोर पर 10टा एलिमिया जीबी नाही बोले से सेमिति ता बचे मु गली हां मु गला परे मु त कहली ठीक अछि तुम ठीक साइड हो मुटी प्रार्थना करबी बोलली एले मु सम्मान एंती प्रार्थना आरंभ करबी बोलला बेले तार डाहाण हाथ मोर बेकरे धरबा को आइला से जे मु भूत छड़ेबा जगह के आखी बंद कर प्रार्थना करबी नै जे आखी बंद कर प्रार्थना कला मोर की जीवन से हां के जो एंती आखी बंद कर गुब्बा कर दे से जे भाई भूत छड़ेला बेले भल्ला रे देखबो देखी कि ना प्रार्थना करबो नले डुमा लागबालो कीटा अछि केते बेले कूट हाथ धरते मुंडरे मार दबो से भाई मु देखु से सम्मान प्रार्थना करबा एंती कला कप किना हाथ को मु धरली ताको हां ताको धरि देली ताको धरि देली ता पछे ताको प्रार्थना करूची एकला लोक कि नै मु प्रार्थना ऊपर प्रार्थना करूची मेडिकल रे जोर भी से प्रार्थना करी हेबो नै ता पछे झियो पिला जदि भूत धरला बेल नै कि कट किना जा बेले जीवो ए पुओ पिला मान को भूत धरले टिके चिडू डागा धरि थिबो सेटा हां से जाओ नै पाखा पाखी 15 मिनिट प्रार्थना कली 15 मिनिट प्रार्थना कला परे से बाहरी किना गला ता पछे सकाळे ताको डिस्चार्ज कले ता पछे ताको घर को नेले से कहले तुमर घर को आनी बोला नै हमर घर को आनो नै नि तुमर घर को नियो ताको घर को जाई किना मु प्रार्थना करी किना आसली बोले परमेश्वर आमर मानकू जो शक्ति देइछन्ति सेटा मु कहबा पई चाहे आम प्रत्येक जन को से शक्ति देइछन जे आमे यीशुଙ୍କ नाम रे आमे भूत छोड़ौछु सेति पई शिष्य माने बाहर को गले जाई किना से माने अंध को आखी देइथिबे कि नै छोटा माने चलीथिबे कि नै रोग माने सुस्थ हेइथिबे कि हेइथिबे मात्र आसी कोन कहउचंती छोटा चलले अंध देखले इटा कहू नांती सेमानकर खुशी कोन प्रभु तुमर ना रे कु ना रे यीशुଙ୍କ ना रे तुमर ना रे भूत को बस बोले बसुची उठ बोले उठुची एइटा सेमान को पाए बहुत खुशी एमिति कार ना रे हेबो नै किए एमिति करि परिबे नै प्रिय मान प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर गोटे ना जो ना रे की भूत गुणी गारडी ए सब गुड़िक जीव हालेलुया ए सब सेमिति से ना गुड़िक एइटा को हम जानिबार अछि आमे सेति पई एठी से कहउचंती से जो 17 अध्याय पढुथिलु 10 अध्याय रे से यीशु ख्रीष्ट कहउचंती किंतु से सेमान को कहिले बिजुली परी स्वर्गरु शैतान को पड़िबा मु देखुथिली तुमे जते बेले कोन करूथिलो प्रचार करूथिलो सेटा नै आमर काम आज अनेक लोक सही प्रकार दुष्ट आत्मा द्वारा ग्रसित भूत प्रेत डुमा डाणी लागिकिना बहुत लोक से माने बहुत कष्ट रे अछंती जेते बेले आमे एही प्रकार काम आमे करिबा ताले शैतान तळकु पड़िबो दा यीशु ख्रीष्ट कहउचदी कोन जे देखो मु तुम माननकु साप और बिछा ऊपर चलिबाकू क्षमता देउछि साप माने कोन साप बोले मिसा गोटे दुष्ट आत्मा बिछा बोले कोन बिछा बोले मिसा दुष्ट आत्मा साप और बिछा पायर कोन थिबो विष थिबो कार विष बेसी पावरफुल सापर की बिछार बिछा बोले दुष्ट आत्मा विभिन्न प्रकार दुष्ट आत्मा थिबे एबे मने करो काग गोटे साप एंती चुबेला सांगे सांगे ठपकिया मरबो किसे धीरे 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 तार विष जाक देह सारा
ବଢିବାକୁ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଯଦି ମନେକର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ମଧ୍ୟ, ଆଜି ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀର ଜୀବନରେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଗୁଡିକ କାମ କରୁଛି। ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ, ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଗୁଡିକ ଧୀରେ କରିକିନା କାମ କରିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ଧୀରେ 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 ବାଇବଲ ପଢିବାଟାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଧୀରେ 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 ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଧୀରେ 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 ଆହୁରି ଚର୍ଚ୍ଚ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଦୂର ବାଟେ ସାଇଡ ବାଟେ ବୁଲି ଦେଇକି ପଳେଇ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବ। ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଜାଣବୁ ଆକୁ ସାପ ଠକିଛି ଆକୁ। ଏଇଟା ଯାକ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାର କାମ ଗୁଡିକ। ଏଥିରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ, ମାସକୁ ଥରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପାଷ୍ଟର ଆଉ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ଥୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କି ଅଭିଷେକ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ମାସକୁ ଥରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଡାକି ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖି ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାର ପ୍ରଭାବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ଅଧିକାର ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମକୁ ସାପ ଆଉ ବିଚ୍ଛା ଉପରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇଛି, କ୍ଷମତା ଦେଇଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଆମର କେବେ ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପୁଅ ଝିଅକୁ କାହାର ଆଖି ପଡୁଛି କି? କଣ କରିବା? ଆଖି ପଡିଗଲା। କାହାର ଆଖି ପଡିଲା? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଖି ପଡୁଛି। ବହୁ ଜଣଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅକୁ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ଯାକ ପଡୁଛି, ଅଛି ସେଟା ଶୈତାନର ସେ ସବୁ ଯାକ ରହିଛି, ମାତ୍ର ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଆଖି ପଡୁନାହିଁ। ଅନେକ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ପରମେଶ୍ୱର କି ଭୟଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର କେମିତି ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି ପଢିବା। ମୋ ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ପଢିବେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ, ଏମିତି ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ 19 ଅଧ୍ୟାୟ, ପ୍ରେରିତ 19 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦରୁ ଟିକେ ପଢିବେ। ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ପାଉଲଙ୍କ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଅସାମାନ୍ୟ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ଯାଉଛି କାହାର ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା? ପାଉଲ। ପାଉଲ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ, ତାଙ୍କର ହାତ ଦ୍ୱାରା। ବୋଲେ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମର ହାତରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଭୟଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଜଣେ ମା ଏତେ ପରିମାଣରେ ଥରଥର ଖାଲି ଥରୁଆକ ଅଛନ୍ତି। ମେଡିକାଲ ନେଲୁ, ସେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ବିପି ଟେଷ୍ଟ କରାଗଲା, କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଙ୍କର ଦେହ ଉପରେ ହାତ ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ଗୋଟେ 2-3 ମିନିଟରେ ତାଙ୍କର ଥରବାଟା କମିଗଲା, ପୁରା ନର୍ମାଲ ହେଇଗଲା। ସେ ନର୍ମାଲ ହଉ ତାଙ୍କର ନାତି ମିଶା ପଳେଇ ହେଲା। ମତେ ମିଶା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ସେଠି ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ନାତି ପାଇଁ ମତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ। ମୁଁ ନିଜେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଯୋଉଠି ମେଡିକାଲ ନେଇକିନା କିଛି ତାଙ୍କର କିଛି ବିପି ନାହିଁ, ସୁଗର ନାହିଁ, କିଛି ଠିକ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦେହ ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ଥରୁଥିଲା, ଡରି ଯାଇ ହେବ, ସେତେବେଳେ ତା ହାତ ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ ସେ ମା ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଭଲ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ମଝିରେ ମୁଁ ଆମମାନଙ୍କର ଜାନିଗୁଡାରେ ଗୋଟେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେ ମାଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ଠାରୁ ଗୋଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଘା, ପୁରାପୁରି ଘା ଭର୍ତ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ସେ ମତେ କହିଲେ, ବାବୁ ମୋର ପୁରାପୁରି ଘା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି, ସୁଖୁ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବୋଲେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲି। ତାଙ୍କର ପୁଅ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୁଁ ଯାଇଛି, ତା ପଛେ ନେକ୍ସଟ ଦିନ ସେ ମତେ କହିଲେ, ବାବୁ ମୋର ଦେହରେ, ମୋର ପାଦରେ, ମୋର ଅଣ୍ଟାରୁ ତଳ ଯାଏ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଘା ନାହିଁ, ସବୁ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ତା ପଛେ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ଏକା ତାଙ୍କର ପୁଅ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ବାଟରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ମତେ ଫୋନ କରି କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଟିକେ ଛାତି ବଥା ଅଛି, ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅ। ମାନେ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ପାଉଲଙ୍କର ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଆମ ମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେ କାମ କରିବେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଏଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି କାମ। ଦେଖନ୍ତୁ 19 ଅଧ୍ୟାୟ ଏହାର 12 ପଦ ପଢନ୍ତୁ।
ଏପରିକି ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ରୁମାଲ କିମ୍ବା ଗାମୁଛା ରୋଗୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅଣାଯାଆନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରୋଗ ଛାଡି ଯାଉଥିଲା ଓ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଗୁଡାକ ବାହାରି ଯାଉଥିଲେ। ଓ କି ଭୟଙ୍କର! ଆମ ରୁମାଲରେ ସିଙ୍ଗାଣି ଏକା ଭର୍ତ୍ତି ଥିବ। ମାତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ପାଉଲଙ୍କର ରୁମାଲ କେଡ଼ିଟେ ଛୋଟିଆ ରୁମାଲ, ସେ ରୁମାଲ ନିଆଯାଉଥିଲା ଆଉ ସେ ରୁମାଲ ନେଇକିନା ଜଣେ ଲୋକ ଭୂତ ଲାଗିଥିବ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖି ଦଉ ସେ ତାର କି ଭୟଙ୍କର ବୁଝନ୍ତୁ। ପାଉଲ ଯୋଉ ରୁମାଲ କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସେ ରୁମାଲ କୁ ନେଇକିନା ଭୂତ ଲାଗିଥିବ, କାହାର ଦେହ ଖରାପ ଥିବ, ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖୁ ରଖୁ ଭୂତ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲା, ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ପଳେଇ ଯାଉଥିଲା, ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ପଳେଇ ଯାଉଥିଲା। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିନେ ମୁଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲି, ମିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଜଣକୁ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରେ ସେ ରହିଲେ, 3 ରାତି ତାଙ୍କ ଘରେ ଶୋଇଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ପଳେଇଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ରିଲେଟିଭ ମେଡିକାଲ ଆସିଛନ୍ତି। ମେଡିକାଲ ରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାର ଅଛି, ତାଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଦେହ ସାରା ପୁରାପୁରି ଜଳା ପୋଡା ବହୁତ ରୋଗ ତାଙ୍କର। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଏବେ ତ ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ସକାଳେ ଆପଣ ଦେଖେଇବେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ରୁମ ଦେଲେ, ସେ ରୁମ ରେ ଯାଇକିନା ଶୋଇଲା ପରେ ସେ ସକାଳେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଚାଲ ଯିବା ମେଡିକାଲ ଯିବା, ସମୟ ହେଇଗଲା, ଡକ୍ଟର ଏ ସମୟରେ ଥିବେ। ସେ ଲୋକ କଣ କହୁଛି, ମୁଁ ମେଡିକାଲ ଯିବି ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛି। କଣଟା ନାଇଁ ମତେ ପୁରାପୁରି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୋର ଯେତିକି ଯାକ ବଥା ଥିଲା, ଯେତିକି ଯାକ କଷ୍ଟ ଥିଲା, ମୋର ଦେହରେ କିଛି ବଥା କିଛି କଷ୍ଟ ଲାଗୁନାହିଁ। କେମିତି ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିନି କେମିତି ହେଲା। ତା ପଛେ ସେମାନେ କେମିତି ହେଲା ଏଇଟା ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଦାସ ଆସିଥିଲେ ସେ ଯୋଉ ଖଟରେ ଶୋଇଥିଲେ, ଯୋଉ ବେଡସିଟ୍ ବିଛା ଯାଇଥିଲା ସେ ବେଡସିଟ୍ କୁ କାଢବାଟା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିଛା ଯାଇଥିବା ବେଡସିଟ୍ ରେ ଆଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦେଲେ, ଆଉ ଶୁଆଇ ଦଉ ଦଉ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଲ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବୋଲେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ସେମିତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଆମ ଘରେ, ମୁଁ ପିନ୍ଧିଥିବା ସାର୍ଟ କୁ ବାନିୟନ କୁ ଘର ପୁଛିବା କପଡା କରିବ ନାହିଁ ହେଲା। କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ଟ କୁ ନେଇକି, ଏବେ ମୁଁ ପିନ୍ଧିଥିବା ସାର୍ଟ କୁ ସେ ଘର ପୁଛୁଥିବେ, ସେ କି ପାଉ ପୁଛୁଆଟା କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଥାଉଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଉଛି। ଏଇଟା ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ। ଆଜିକାଲି ପ୍ରେୟର ସଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯୋଉ ସଲ୍ ଗୁଡିକ କି ଭୂତ ଲାଗିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁଡେଇ ଦଉ ଦଉ ଭୂତ ବାହାରିକିନା ପଳେଇ ଯାଉଥିବ, ସେଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଗୁଡିକ ରହିଛି। ମାତ୍ର ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ସେଟା ବିକୁଛନ୍ତି, ବିକବାଟା ନାହିଁ। ପାଉଲ କଣ ରୁମାଲ ବିକୁଥିଲେ କି? ମୋ ରୁମାଲ ନିଅ, ମୋର ରୁମାଲ ନିଅ, ମୋର ଏଟା ପାଉଲଙ୍କ ରୁମାଲ ବୋଲି ବିକୁ ନଥିଲେ। ଆମେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଜାଣିବାର ଅଛି, ଆମେ କୋଉ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କୁ ଆମେ ଯାଇଥିବୁ, ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ସୁସ୍ଥକାରୀ ରୁମାଲ ବୋଲେ କିଣି ଆଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ସୁସ୍ଥକାରୀ ତେଲ ବୋଲେ କିଣି ଆଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଇଟା ସୁସ୍ଥକାରୀ ସାବୁନ, କେତେ ସାବୁନ ମିଶା କିଣିକି ନା ଆଣିବେ। ଆମକୁ ସେଇଟା ସବୁ କିଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଟା ବେପାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ପାଉଲ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ରୁମାଲ ଟିକେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ରୁମାଲ ନଉଥିଲେ ଲୋକ ସୁସ୍ଥ ହଉଥିଲେ, ସଲ୍ ନଉଥିଲେ ଲୋକମାନେ ସୁସ୍ଥ ହଉଥିଲେ। ବେପାର ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ବେପାର ହେଇଯାଇଛି ସବୁ ଯାକ। ଆମର ବାଗରା ଚର୍ଚ୍ଚର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏଇଟା ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଯେ ଆମେ ସେ ସବୁ ବେପାରରେ ଆମେ ଯିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଏଠି କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି ପଢନ୍ତୁ, ଯାକୁବ ପୁସ୍ତକ ଯାକୁବ ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦରୁ ପଢିବା ଆମେ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ କେହି ପୀଡ଼ିତ, ସେ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କୁ ଡକାଉ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୀଡ଼ିତ ମାନେ କଣ? ଯାହାକୁ ରୋଗ ହେଇଛି, ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ଘରେ ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ କାହାକୁ ଡକାଉ? ସୁସ୍ଥକାରୀ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ଡକାଉ ବୋଲି ଲେଖା ଯାଇଛି କି? ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କୁ କଣ କରନ୍ତୁ? ଡକାନ୍ତୁ। ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ ଆସିକିନା କଣ କରିବେ?
ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ତୈଳ ମଖାଇ ତାହା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ସେ କହିବେ ନାହିଁ ଏ ତେଲ କିଣିବ, ଏ ତେଲ ଯଦି ନେବ ବୋଲି 2 ଦିନରେ ସୁସ୍ଥ ହେବ, ଏ ତେଲ ନେବ ବୋଲି କହିଲେ 5 ଦିନରେ ସୁସ୍ଥ ହେବ, ସେଇଟା ନାହିଁ। ଏଠି ଲେଖା ଯାଉଛି ସେମାନେ ଆସିବେ ଆଉ କଣ କରିବେ? ତେଲ ଲଗେଇବେ। ତେଲରେ ସୁସ୍ଥତା ନାହିଁ। ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ସେମାନେ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ତୈଳ ମଖେଇ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ତେଲ ଲଗେଇଦେବେ। ଆଉ ତେଲ ଲଗେଇଲା ପରେ କୋଉ ତେଲ? ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ଜିତ ତେଲ ଥିଲା, ସେ ଜିତ ତେଲକୁ ସେମାନେ ଲଗଉଥିଲେ ଆଉ ସେ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରୁଥିଲେ? ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପାଣି ବିକୁଛନ୍ତି, ତେଲ ବିକୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡିକୁ ଆମେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସୁସ୍ଥତା କିଏ କରନ୍ତି? ତେଲ କରନ୍ତି କି? ପାଣି କରନ୍ତି କି? ରୁମାଲ କରନ୍ତି କି? ନାହିଁ ନାହିଁ। ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିତର ଜହନ ଗୋଟେ ଖଞ୍ଜ ଲୋକକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଦେଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ପିତର ଜହନକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ପିତର ଜହନ କଣ କହିଲେ? ଭାଇ ଆମର ଶକ୍ତି ଭକ୍ତି ବଳରେ ଆମେ କିଛି କରିନାହୁଁ, ଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମ ସୁସ୍ଥ କରିଛି ବୋଲି କହିଲେ। ସୁସ୍ଥ ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆକା କରୁଥିଲେ, ଏବେ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଏବେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିବାର ଅଛି। ଆମେ କୌଣସି ଗୁଣି ଗାରେଡି ପାଖକୁ ଯାଇକିନା ଯିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏବେ ମନେକର କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ କିଛି ଜଣ ବସିଥିବେ, ସେମାନେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ହାତ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ ତ। ତୁମେ ହାତ ଦେଖାଉଛ ବୋଲି କହିଲେ ଏଇଟା କଣ କରୁଛ? ଶୈତାନକୁ ତୁମର ଘରକୁ ଡାକୁଛ। କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମୋର ହାତର ଗାର ଟିକେ ଦେଖ ଆଜ୍ଞା। କୋଉ ଗାର? ହଁ କି ଗାର ଏଇଟା? ହଁ ତାର ଗାର ସେ ଦେଖି ପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ସେ ରାସ୍ତା କଡରେ ବସିଛି। ତାର ଗାର ଦେଖିଥାନ୍ତା ବୋଲି କହିଲେ ସେ ଭଲିଥାନ୍ତା କି ନାହିଁ? ଆମେ ହାତକୁ ଦେଖ ଦେଖ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଜଣେ ଦେଖିକି ନା ହଇ ହଇ ତୋର 2ଟା ମାଗିନା ହେବ ବୋଲି କହି ତୋର 2ଟା ହେବ ରେ ବୋଲେ ସେ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିବ 2ଟାକୁ। ସେ ବହୁତ ଜାଗ୍ରତ ହେବା କଥା। କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ରାଶି ଫଳ ଦେଖିବେ ସେମାନେ। ଯୋଉ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଆଣିଲେ ଦେଖିବା ତୁମର କି ରାଶି? ନାଇଁ ମୋର ମିଥୁନ ରାଶି। ତୁମର କି ରାଶି? ନାଇଁ ମୋର ମୀନ ରାଶି। ଏ ରାଶି ଯାକ ଦେଖୁଥିବେ। ଏସବୁ ଯାକ ଯଦି ଆମେ କରିବା ତ ଅସୁବିଧା। କେ ଜଣ ମଧ୍ୟ ଡୌରିଆ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧି ଦଉଛନ୍ତି। ଡୌରିଆ ବାନ୍ଧିବା ଦ୍ଵାରା କଣ? ତା ଦ୍ଵାରା ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ତୁମର ଭିତରେ 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 ପଳେଇ ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏସବୁ ଯାକ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭରସା ରଖିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଗଲା, ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ପଢ, ସେ ଯାକୁବ ପୁସ୍ତକ ଆগে ପଢୁଥିଲୁ ଯୋଉ ପଦଟା। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ କେହି ପୀଡ଼ିତ? କଣ କେହି ପୀଡ଼ିତ? ସେ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କୁ ଡକାଉ। ମଣ୍ଡଳୀର କାହାକୁ ଡକାଉ? ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କୁ, ମଣ୍ଡଳୀର ନେତା ମାନଙ୍କୁ ସେ ଡକାନ୍ତୁ, ଘରକୁ ଡାକନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆମ ଘରେ ଆମର ମା କି ବାପା କି ଭାଇ କି ଭଉଣୀ ତାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି। ଆଜି ଅନେକ ଜଣ ଯାଆନ୍ତି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ପାଷ୍ଟର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର କାର ଦେହ ଖରାପ ବୋଲି କହିଲେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏଠି ଡାକ, ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ତୈଳ ମଖେଇ ତାହା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? 15 ପଦ। ବିଶ୍ୱାସ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେହି ରୋଗୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ସେଇ ତେଲ ରକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ, ହେଲା? କୋଉଟା ରକ୍ଷା କରୁଛି? ବିଶ୍ୱାସ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେହି ରୋଗୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଯୋଉ ଅଧିକାର ଗୁଡିକ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଅଧିକାର ଗୁଡିକକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା। କେତେ ଜଣ କହିବେ ଔଷଧ ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ। ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ। ଔଷଧ କିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ ଗଛ ଯୋଉ ଚେରି ମୂଳି ଗୁଡିକ ଏ ଯୋଉ ସବୁ ଯାକ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଭିତରୁ ଏମାନେ କିଛି କେମିକାଲ କୁ ନେଇକିନା ଔଷଧ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖାଇବାର ଅଛି। ମାତ୍ର ଔଷଧ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଆମେ ସୁସ୍ଥତା କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଭରସା କରିବା, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଲେଖା ଯାଉଛି ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ଉଠାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ସେ ପାପ କରିଥାଏ ତାହା ହେଲେ ତାହାକୁ କ୍ଷମା ଦିଆଯିବ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରିୟମାନେ। ପରମେଶ୍ୱର କାହାକୁ ରୋଗ ଜ୍ୱର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଶୈତାନ ଦିଏ। ଆମର ପାପ ଦ୍ଵାରା ଆମ ଜୀବନରେ ରୋଗ ଜ୍ୱର ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ
मंडली प्राचीन मानक डकाओ से माने आसीबे तेल लगेबे ता पछे प्रार्थना करिवे ता पछे से माने पाप स्वीकार करिवे पाप क्षमा पाइबे ए सब विषय गुड़िक आमको दिया जाउछि परमेश्वर आमको से अधिकार गुड़िक देइछन से अधिकार गुड़िक को आमे व्यवहार आमे करिवार अछि गोटे पद आमे पढ़िबा मो सहित पुरातन नियम रे पद गुड़िक को आपण माने भलो भाबरे जानंतु आमे जेंति कोनोसी प्रकार भाबरे आमे भ्रांतरे आमे न जाऊ आमे पढ़ंतु द्वितीय सॉरी आम गणना पुस्तक 23 अध्याय 23 पद एटा समस्ते मन रखिथिबे मु आउ गोटे 5 थर कहबा को मध्य एटा मते केबे हेले मध्य खराब लागिबो रे मते बहुत थर प्रचार करिवा पई एटा इच्छा हां नितांत नितांत माने नितांत एका नितांत जाकुब पाई कोनोसी गणकथा नाही गणकथा माने कोन गुणी गारडी आमे परित्राण पाइछु बोल कहले आम प्रति कौनसी प्रकार गुणी गारडी करिवे मध्य लोक सेटा काम देबो नाही सेटा हमकु खुबो नाही सेटा हमकु भेदबो नाही सेटा नितांत जाकुब प्रति कौनसी गणकता नहीं इटा आमे स्वीकार करतबार अछि इटा आमे घोषणा करतबार अछि मो विरुद्ध रे कौनसी प्रकार गुणी गारडी काम देबो नाही आज लोक माने सेटा जानु नाहंती सेदि पाए देखंतु आमानकर किछि अड ख्रिस्टियनकर भाई भौणी माने तांकर घर सामना रे गोटे गोटे फोटो गोड लगाइथिबे कोन में लगाउछंती तुमर घर आगा घर यार पोसो नाही बोला में सिडा गोटे लगा हेथिबो सेटा ता पछे घोड़ारो से नाळ गोटे लगाइ दिथिबे से घोड़ा गोड़ लागिथिबो रे एइटा को देखले से आसबो नाही के आमर करि पारबे नाही लोक डोरी किना अछंती मात्र आमे प्रभुंकर लोक माने परमेश्वर को शक्ति को आमे जानि पार अछि नितांत जाकुब प्रति कौनसी प्रकार गणकथा नाही कियो बा इस्राएल पाई कोनोसी मंत्र नाही एही क्षणी जाकुब विषय रे ओ इस्राएल विषय रे कुहा जीवो परमेश्वर की कर्म करी अछंती देखंतु एरा प्रभु कहू नांती एटा दुनियार सबुठु बड़ गुणिया से गुणियार ना हला बिलियम से कहूछि से केते थरो चेष्टा कला एमानंकु अभिशाप देवा पई गुणी गाडी करबा पई मात्र से 4 थरो खंडे चेष्टा कला अभिशाप देबी देई पारला नहीं अभिशाप देबी देई पारला नहीं ता पछे लास्ट को जे तांकु पैसा देके डाकी आनीतिला से गुणिया को कहूछि बाबू रे सुने दुनिया रे अनेक धर्म जातिर लोक अछि तू जाहाकू कहबू बोले ताकू मु गुणी गारडी करबी मात्र ए क्रिश्चियन लोक मान को गुणी गारडी करी हेबो नै हालेलुया परमेश्वर हमकु सेते सुरक्षा रखिचंती हमकु पुरातन नियम रे आम विरुद्ध रे के गुणी गारडी करि पारबे नै मात्र तळे नूतन नियम को आसुचु गुणी गारडी करा जायतिबा लोक माननकु मध्य आमेकु मुक्त करिबा पई हमको अधिकार दैछंती आम पाखरे शक्ति रही अछि परमेश्वर आमको सेमती अधिकार दैछन देखंतु ए पद पढिबा आमे मो सहित आपण मार्क 16 अध्याय को आसीबे काहे कि मो ए सब कथा गुडी को आपण मान को कहूची कारण आजि काली लोक माने जो आमानकर विश्वासी माने अछंती सेमानकर चिंता भावना गुडी को रहिछि जे आमर बालक प्रचारक माने खाली वाक्य आगा प्रचार करि पारबे तांकर देइकिना सुस्थ करिबा तांकर देइकिना भूत छड़ेबा गुणी गारडी करितिबा लोक मान को मुक्त करिबाटा एटा सेमान को पाई नाही भूत छड़ेबाटा गुणी गारडी करबाटा लोक मान को मुक्त करिबा पाई एति पाई अलगा गोटे स्पेशल पास्टर अछंती आमर जण विश्वासी को जणे कहिले निर्मल खरा तो तोर पाई एते प्रार्थना करला आउरी तुई तो भलो ही पारलु नाही आउरी गोटे शक्तिशाली पास्टर पाखु टिके जाऊ न तुई जाइथिला से एबे मिसे सेंती आका अछि आमगु लोक मान को भावना कोन लोकल पास्टर माने कोन खाली वाक्य प्रचार करबे जोर पर हेतियो बरकर टिके छोड़ाई देबे आउरी जो बाहर जो पास्टर माने सेमान को पाखरे लोकल पास्टर थारु बेसी शक्ति थाउची सेदि पई आमे बेले बेले सेमान को पाखु मध्य गले
बढ़िया हेबो बोली कि ना भाबुचंती मात्र आमर चर्च आमे सेटा आमे बारंबार हम देखौछु जो जगह रे मध्ये जाउछु से जगह रे परमेश्वर शक्ति रो कार्य करूची ए लोक को आके शक्ति दिया जाय कि से लोक को दिया जाय नै सेंती नै परमेश्वर समस्त को देइछन सेति पय लेखुचंती 16 अध्याय पढिबा 16 अध्याय रो 16 पद रे जे विश्वास करी बाप्तिजित हुए से परित्राण पाइबो किंतु जे अविश्वास करे से दंडाज्ञा पाइबो आज अनेक जन बाप्तिस्म जो नौचंती परित्राण बाप्तिस्म नौ ना जो बाप्तिस्म के जन अछंती से माने मंडली रे बाप्तिस्म नेले मंडली रो सेक्रेटरी हेबो प्रेसिडेंट हेबो मंडली रो पुलपिट रे गले प्रचार करी हेबो हमको बाहा हेबा पय बाप्तिस्म नेबार अछि मंडली रो सदस्य हेबा पय बाप्तिस्म नेबार अछि ए प्रकार लोकमान पाखरे किछि शक्ति नथिबो सेदिबे को जे विश्वास करी ओरिजिनल क्रिश्चियन बाप्तिस्म जे नैतिबो से परित्राण पाइबो ता पछे कोन लेखा जाउछि आउ विश्वासी मानकर एही सब चिन्ह अनुवर्ती हेबो से माने बेकरे क्रूस पिंधि किना बुलबे एंती लेखा जाउने विश्वासी मानकर चिन्ह कोन से मानकर चिन्ह हैला से माने मो नाम रे भूत छोड़ाइबे भूत ढसे हेबे लेखा हो नै गुड विश्वासी गुड ओरिजिनल विश्वासी रो चिन्ह कोन से भूत ढसे हेबो नै और भूत लागला नै से भूत छोड़ेबो से भूत को बाहर करिबो एटा और विश्वास एटा होची विश्वासी मानकू से सब अधिकार गुडी को परमेश्वर प्रथम कथा करे तुमे विश्वासी अछो ताहाले प्रकृत बाप्तिस्म नैछ ठीक रे अछो ताहाले तुम प्रथम चिन्ह कोन ए चिन्ह तुमर पछरे पछरे जीवो देखंतु मु मध्य बाप्तिस्म नैथिली विश्वासी थिली मात्र दिने जण को भूत लागला परे नुआ नुआ रे प्रभु को पाई बाप्तिस्म नहीं पवित्र आत्मा मते पाई मु कौन कली मते डाकले भूत लगी आस बोला को मु जाई कि ना से भूत सीधी अच्छी लगेवा लोक मुई तार आगे बाइबल पढ़ी ताको बुझाऊची देख एंती भूत लगी जीशु छड़ाइले एमती जीशु छड़ाइले बोली मोर मुई प्रार्थना मु करूची मते के सिखाई नथिले जाको भूत लागितिबो तार मुंडो ऊपर हाथ रखी अधिकार सहित जीशुनको नाम रे जा बोल कहले जीवो बोल के सिखाई नथिले सेठी जाय के कीड़ा आइकना बुटरू 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 हेतले किछि हेबो नै सेटा परमेश्वर हमको देइछंती खाली मो नाम रे भूत छड़े बोल केंती छड़ेबो तुमे जाय कि ना पार्टी बंद करतले भूत पळै जीवो की जीव नहीं तुमर जदि भावुच मुई भूत छड़ेबा पई मते प्रभु शक्ति देइछंती बोले आगा छड़ेबा को जाओ और जदि नाही मोर जीवन टिके ठीक नाही मु टिके दुर्बल अछि बोले जाओ नै रो ढसे जीव सेटा सेति पई विश्वास रो सहित जाई तार मुंडो ऊपर हाथ रखी यीशुनको नाम रे जा बोले जीव मदिने भौणी फोन कर लाग्या हमर गां रे जण भूत लागि जाई मु कहली बाइबल धरो और तुमे से भूत पाखु जाई कि ना कहबो रे भूत ए शरीर तुई रहबा पाई नहीं हला हमर शरीर रे दुई जण आका रहबे गोटे प्रभु रहबे आर गोटे भूत रहबो एटा होची घर हमर शरीर हला घर एठी प्रभु कहले तुमर घरे मुई रहबी यदि मुई रहबी नाही बोले से आसी कि ना रहबो हमर घर खाली अछि बोल कहले से आसबो पचारबे कि नहीं घर का भड़ा दे न खाली अच्छी बोले पचारबे आमर घर को एबे के पचारबो का आसी नांती भड़ा देबो की बोली कि ना काहे कि हमें रहू सेठी घर खाली नहीं सेति बे आमर घर सब जानबार अछि ए घरे प्रभु रहउचंती बोल कहले से आसी कि ना ठक 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 करबो नहीं सेति बे आमर घर को सब बेले भर्ती करी कि ना रखी थिबार अछि ए पदटा हमें पढिबा 12 अध्याय माथ्यू 12 अध्याय को टिके पढिबा हो 12 अध्याय रो 43 केते 43 43 ना 34 हां 43 33 43 हां पढो असुची आत्मा जणे मनीष ठार बाहरी गला उठारे जलशून्य स्थान सब भ्रमण करी विश्राम खोजे और ताहा पाए नहीं से जणे कर शरीर भितरे काई की पसे ताको कोन दरकार अछि विश्राम दरकार अछि
दुष्ट आत्मा जो बुली घुरी बुलुचंती तांकू किछि विश्राम नहीं सेथिपाई सेमाने कौन करुचंती काठारे पशिले मते विश्राम मिलबो से विभिन्न प्रकार लोक मान को खोजुचंती सेमिति लोक मानकर भितरे से प्रवेश करिकिना खसरी गला परी आराम से थिबे सेमाने सेथिपाई लेखा जाउची दुष्ट आत्मा आमर भितरे प्रभु विश्राम करुचंती कि दुष्ट आत्मा विश्राम करुचंती आगरे दुष्ट आत्मा थे प्रभु अच्छी ता पछे कौन लिखा जाउची सेथिरे से कहे मु जेउ घर बाहरी आसीथिली मोर सही घर को बाहुडी जिबी जने पचारले आज्ञा आमर ख्रिस्टियन मानकू मध्य एते भूत काईकी धरुची आज्ञा मैं कहली देख आम घरु दुष्ट आत्मा गला परे घर को खाली रखुचंती घरे प्रार्थना नहीं बाइबल पढ़वाटा नहीं उपवास नहीं बोल कहले घर खाली अच्छी से आउ थे पलि आसुची से आमर घर को खाली रखवा कथा नुई बहुत जागृत रहिबार अछि तो सचिन क्लाइव कहते बेसी भूत झील पिला कहीं धरुची बोल कहते एते प्रार्थना करबे लग जाउतो तांको घर को खाली रखवा कथा नुई से दुष्ट आत्मा से कौन करे गोटे थर गला परे से विजिट करबा को आसे से देखे जे लोक केमती अछि हां ता पछे पुणी से आसी ताहा शून्य मार्जित और सुशोभित देखे सेते बेले से जाई आपना ठारू अधिक दुष्ट और सातटा आत्मा सांगरे घेनी आसे बोले बुझी पारुछन तो दुष्ट आत्मा सबु दुष्ट आत्मा समान दुष्ट नहीं किए टिके कम दुष्ट किए टिके बेसी दुष्ट आत्मा माने अछंती केते जण को लागला बेर के जण बेसी दुष्ट हेबे के जण लागला बेर कम दुष्ट हेबे दुष्ट आत्मा मिसा विभिन्न प्रकार अछंती भयंकर दुष्ट आत्मा गुडी को रही अछि हमरो कैटेगरी भितरे जो दुष्ट आत्मा जाको अछि आपण मानु सिखेले आपण जानबे जे सब टॉप लेवल रे शैतान तार लेवल रे आउरी दुष्ट आत्मा एंति तार कैटेगरी गुडी को सजै किना अछंती आउ से कोन करे ता थारु बोले मो ठारू आउरी बेसी दुष्ट आत्मा को धरी आसी बोली से जाई के डाके आ बाबू मु गोटे घरे जाईतिली मते से घोड़ाई देले एबे कौन करबा आमे 7 जण मिसी कि ना छिपा ए देखो केतरा लोक अछंती ख्रिस्टियन न हेबा आगरु प्रभु को न पाइबा आगरु से माने जो पाप करूथिबे प्रभु को पाइला परे मिसे बेसी बड़ बड़ पाप करूचंती भयंकर पाप करूचंती काहेकि करूचंती आश्चर्य काहेकि ना तांकर घर रे प्रभु को पसई नांती प्रभु को रखी नांती सेति पई लेखा जाउची जे से जाई ता ठारू अधिक दुष्ट आत्मा आउ 7टा दुष्ट आत्मा सांगरे घेनी आसे पुणी से माने प्रवेश करी सेठारे बास करंती ना रही जांती आउ सही लोकर प्रथम दशा अपेक्षा शेष दशा अधिक मंद हुए एही दुष्ट पुरुष प्रति मध्य सही प्रकार घटिबो भयंकर विषय गुडी को परमेश्वर ए सब विषय रु आमान को उद्धार करछंती रक्षा करछंती सेति पई आमे ए दुष्ट आत्मा मान थारे जीवा नै गोटे वाक्य पढ़िबा आमे प्रार्थना करिबा एठी प्रेरित पुस्तक 19 पढ़िबा आमे हां हमकु एही काम करिबार अछि देखंतु एठी एमाने कोन करूछंती 19 आउ जादू क्रिया करिथिबा अनेके आपण आपण पुस्तक आनी एकत्र करी समस्तक साक्षात रे पढ़ी पकाइले जाली देले आमर घरे मध्य आमर जीवन रे मध्य जोटा शैतान को आकर्षण करुछि केतरा फोटो थिबो केतटा बही थिबो केतटा हाथ रे पिंधी थिबु ए सब जाक को दुष्ट आत्मा को आकर्षण करी आमर घर को आनेबो आमर काम से सब को जाली देबार अछि जो अभ्यास गुडी को हमकु दुष्ट आत्मा को आकर्षण करे से सब को आमे जाली देबार छै माने कोन कले जेतकी जाको तांकर जादू क्रिया रो पुस्तक थिला से सब गुडी को समस्या आनले आउ आमे प्रभु को ग्रहण कलु से सब को आमे आ कोन करबा नै रखवा नै से सब को आडी के आमे जाली देबा से माने कोन कले जाली देले लिखा जाउची से माने से सबुर मूल्य हिसाब करी ता 50,000 टंका बोली देखिले बोले एथरु मने रख केतटा जिंसो आमे घरे आमे रखी थिबु
से जिनस गुड़िक द्वारा मते दुष्ट आत्मा घर को आसब घरे बारंबार जदि आमे टीवी सीरियल देखुथिबु टीवी सीरियल जो भक्ति संगीत बाजुथिबो ए सब द्वारा दुष्ट आत्मा आम घर आड़ को आकर्षण होकिना आसबो सेति पई आमे प्रभुंकर दास माने कहबू तुमर घरे टीवी सीरियल गुड़िक देख नै फिल्म गुड़िक देख नै फिल्म गुड़िकर भक्ति संगीत बाजबो कि नै से सब द्वारा दुष्ट आत्मा गुड़िक पळे आसबे एबे कोन पे जाउ नांती अरे तुमे तांकर जिंस तुमर घरे रखि देइछो तेमान डिसाइड करले नाही जो जो जिंस गुड़िक आमर घरे अछि ताहा आमे जाली देबा पोड़ी देबा बोली एमाने जो तंत्र मंत्र रो विभिन्न प्रकार विषय गुड़िक को पेढ़ी भितर बाहर कले सामना रे आनले निया लगेगिना सब को जाली देबा आज मध्य आम जीवन रे जो जोटा दुष्ट आत्मा को आकर्षण करूची से सब को जाली देबा परमेश्वर आमको साप और बिछा उपरे आमको अधिकार देइछथि आसंतु प्रार्थना